नमस्कार आमी अनुपमा और आमार चैनेले एटा फार्स्ट लंग भिडियो तो सेटा बड़ो कथा ना 22 जुलाई माने आगामीकाल आमार मामामेर जन्मदिन छिलो तो तारই सारा दिनेर आमी किछु भिडियो करे रेखेछिलाम छोटो छोटो करे जेगुलो तोमादेर संगे एखन शेयार करछि और बार्থডে कालके आमी एकटु परेई देखाबो। तो सकाल बेला आमी बुबार बाबा गिয়েছিলাম मंदिरे बुबार नामे एकटा पुजो दिते। आसले बुबार प्रथम जन्मदिनेও आमरा बुबार नामे पुजो दिয়েছিলাম तो एबारो ताई मंदिरे गिয়েছিলাম। ओखान थेके फिरे एसे बुबार पिपि बुबा आमी गिয়েছিলাম आईसीडीएसे। आसले बुबार ठाम्मिर खूब इच्छे छिलो बुबार जन्मदिने आईसीडीएसेर बाच्चादेर एकटु पायेस मिष्टि खाওয়ানোর। तो सेई मतो आमी गिয়েছিলাম पायेस निये और बाच्चागुलो खूबই मजा पेয়েছে आनंद करे भीषण पायेस मिष्टि खेয়েছে साथे बुबाओ पायेस ओखान थेके फिरे देखी बुबार दिदुन और मासी चले एसेছে। तो बुबार दिदुन चान करिए बुबाके मंदिरे पुजो देওয়া फुल माथाय छुঁয়ে दिচ্ছিল। तारपर एकटु प्रसादও खाइए देয় और तारपरे बुबार ठाम्मी बाड़ीर बड़ोरा सबाई मिले बुबाके आशीर्वाद करे। आसले ओर चानेर परपरই घुम ताड़ाताड़ी चले आसे जार जन्य ताड़ाताड़ी करे आशीर्वाद करे देওয়া হচ্ছিল যাতে দুপুরের খাবারটা খেয়ে নেয়। আর পাত সাজানো দেখে আনন্দের বদলে অবাক হয়ে যায়। আসলে ও খাওয়ার থেকে সবসময় দুহাত দূরে থাকে। তো তারপর হয় কেক কাটিং রাতের বেলা ফাইনালি, কিন্তু কেক কাটিংয়ের টাইম এত দেরি করে হয়েছে মানে বাড়ির সবাই একে একে করে বাড়ি ফিরতে এত দেরি হয়েছে 10টা সাড়ে 10টার দিকে বুবা কেক কাট করেছে। সারাদিনের লাফানো খেলাধুলাতে বুবা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তো সাড়ে 10টার দিকে ফাইনালি কেক কাট করা হয়। ব্যাস এইটুকুই, টাটা।